بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors nous غادي نصحوا مع بعض l'évaluation أو التقويم اللي درتو مع les élèves. Alors puisque ما عطيتهمش لي سوجي في الدار donc c'est l'occasion نصحوا مع بعض. Alors évaluation du projet 1. Alors pour les 5e AP. Un animal du désert. Le fennec est un petit animal du désert. Il a de grandes oreilles et une longue queue. La couleur de la peau est marron clair. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le jour, il fait chaud, il se repose ou il dort. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits animaux. Il est un animal nocturne. Bien, il est un animal nocturne. يعني حيوان ليلي nocturne. الحيوانات اللي تخرج في الليل نسموها des animaux nocturnes. Alors, question de compréhension. دائما التلميذ نقول له إذا فهم السؤال نصف الإجابة ولا خلي نفهم النص. يعني كي نفهم النص نجاوب هنا في les questions de compréhension. باسكو عندي 3 أسئلة الأولين عندهم علاقة بالنص أو 4 أسئلة. دونك هنا ما نضيعش النقاط نتاوعي باطل. Recopie la bonne réponse. انقل الجواب الصحيح. Ce texte parle de la gazelle, du fennec, du chien. Alors le jawab sahih c'est le fennec. Voilà. Donc la question juste ça veut dire que le texte parle du fennec. Parce que regardez, le fennec est un animal du désert. Donc là, le fennec. Très bien. السؤال الثاني. Où vit le fennec? أين يعيش le fennec؟ دائما في الجواب نقولهم دائما تعرفوا الفيرب. كي نعرف الفيرب في الجملة من الفيرب نعرف الجواب. alors هنا le verbe vivre. Où vit le fennec؟ الجواب يكون alors الجواب دائما نبدو بالسوجي. لو فينيك في. alors هنا او في كي يكون سقسي نبدا بلو فيرب عاد نروح السوجي. كي نجاوب نبدا بالسوجي عاد نروح الفيرب. بصح باش نلقى الجواب نحوس عليه في السوجي بلو فيرب. او في لو فينيك. alors نحوسوا على في ها هي. donc il شكون هو لو فينيك؟ il vit dans des terriers creusés dans le sable. donc هذا هو الجواب. باسكو كاين دي زيليف يقول لي il vit dans le désert. ماشي dans le désert. نشوف هنا الجواب. il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعني يعيش في جحر يكون حافره في لو سابل يعني في الرمال. alors نجاوبوا مع بعض نقولوا هذا هو الجواب. où vit le fennec نقولوا il نبدا ب il vit نروح للفيرب il vit alors il vit dans des terriers alors creusés dans le sable يعني يعيش في جحر هو يحفره في لو سابل يعني في الرمال. alors il vit dans des terriers creusés dans le sable ça veut dire ننقل كاع الجمله il vit dans des terriers creusés dans le sable. كي تكون عندي لو بوين نحبس عند لو بوين. très bien. alors هنا الجواب السؤال الثالث. écrit يعني اكتب pardon écrit vrai ou faux يعني صحيح او خطا. vrai صحيح faux خطا. le fennec sort le jour. alors نشوفوا هنايا. alors il vit dans des terriers creusés dans le sable. le jour il fait chaud. في النهار يعني تكون الحرارة. le jour il fait chaud. il se repose ou il dort يعني يرتاح أو ينام. dort c'est le verbe dormir. ça veut dire le fennec في النهار يرقد. la nuit في الليل il sort يخرج pour chasser les souris, les lézards et les petits animaux. donc هو وين يخرج في الليل. c'est un animal nocturne ليلي. alors هنا شا قالوا لي le fennec sort le jour. non c'est faux. donc on a نديرو F. donc c'est faux. alors le fennec est un petit animal donc c'est vrai. donc le fennec c'est un petit animal donc c'est vrai. voilà donc le fennec هذه في الجواب الأول في السؤال الأول pardon في السطر الأول la première ligne. le fennec est un petit animal donc c'est vrai. donc on a نديرو vrai. voilà vrai. alors j'ai vu 2 fennecs. هاي الجملة j'ai vu 2 fennecs. souligne l'adjectif cardinal de cette phrase. alors غادي نكتبوا مع بعض la phrase. alors j'ai رأيت
j'ai vu, رأيت, j'ai vu deux فنك. رأيت يعني فنكين, زوج تاع الفنك, donc c'est le pluriel. J'ai vu deux فنك. هنا شا قالوا لي souligne l'adjectif cardinal. هنا ما قلت لك لا sujet لا verbe لا والو. les adjectifs cardinaux هما الارقام نكتبوهم بالحروف. ها هو دو, donc دو نسطر على دو واش نكتب adjectif cardinal, ندير غير كار. adjectif cardinal. Donc 2 c'est un adjectif cardinal. اثنين ندير لك 3 4 5 6 10 19 20 21 22 هادو نسموهم les adjectifs cardinaux. les adjectifs cardinaux و les adjectifs ordinaux نكتب غير هو ونزيد له ايام, يعني يولي في التصنيف او في الترتيب première deuxième troisième quatrième, يعني في الترتيب. بصح هذا كاردينال صافي دير كتابة الأرقام بالحروف نسموه ان adjectif cardinal. دونك كون نقسمو كاع الجملة, هذه جي هي لو جروب نومينال سوجي, هذه ا هي لو فيرب, vu donc c'est le participe passé, donc هذا كاع participe passé تاع le verbe avoir. j'ai vu quoi deux fenêtres, donc j'ai vu quoi deux fenêtres, هذه كاع c'est un complément d'objet direct. Voilà. Alors هنا سحقينا غير l'adjectif cardinal. هذا ما كان طلبنا في السؤال شا قلنا voilà. Donc voilà, souligne l'adjectif cardinal dans cette phrase. J'ai vu deux fenêtres. Alors deux غير وحدها c'est un adjectif cardinal. Très bien. Alors نروحوا le tableau. هنا عندي un tableau فيه 1 2 3 4 5 colonnes, عندي 5 تاع الخانات. في كل خانة دونك هنا غادي نخرجوا غير من لو تكست. قالوا لي ان adjectif attribut. l'adjectif attribut قالوا لي un verbe d'état, قالوا لي deux homophones, un adjectif qualificatif et un verbe pronominal. alors نحوسوا على l'adjectif attribut. بصح باش يكون adjectif attribut شي يكون قدامه un verbe d'état. نحوسوا هنا على le verbe d'état. le fennec est un petit animal du désert. هاي الجملة الاولى عندي un verbe d'état هو être. On dit petit, c'est un adjectif. Donc, alors, petit, donc l'adjectif, on dit le petit. Le verbe d'état, on dit le est, c'est un verbe d'état. Donc, le verbe être, c'est un verbe d'état. Ou petit, c'est un adjectif. Donc, là, vous avez un verbe d'état, je ne adjectif attribut. Les homophones, donc de نعم خطة اللي فاتت هما الكلمات اللي عندهم نفس النطق وما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش نفس الكتابة. كي نقولوا est ونقولوا يعني AET دوك نحوسوا عليها هنايا. فوالا هنا عندي AET و اللي هي و, وعندي EST اللي هي لو فيرب être. دونك عندهم نفس النطق, هذه نقولها A وهذه نقولها A, بصح ما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش نفس الكتابة. دونك هادو نسموهم لي زوموفون. الوغ لي زوموفون هنا عندي EST وعندي ET. دونك هنا لي زوموفون الكلمات اللي عندهم نفس النطق وما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش نفس الكتابة. ان adjectif qualificatif صفة, اي صفة تكون في لو تكست نخرج وحده. وحنا الصفات درنا بزاف, grand صفة, petit adjectif, gros, mince, rapide, long. donc هادو كاع سي des adjectifs. Le fennec est un petit animal, donc petit adjectif. Il a deux grandes oreilles. Alors on dit le grande ou la longue. Et une longue queue. Alors longue, on dit le longue. On dit longue, sefa. Donc on dit longue sefa, grande sefa, petite adjectif, marron adjectif. Voilà. On dit aussi, donc on voit هنايا. Alors nocturne, donc c'est un adjectif. Nocturne تاني يعني نوصفوا الحيوان ليلي, donc c'est un adjectif. Alors on dit la langue, c'est un adjectif. Un verbe pronominal. Les verbes pronominaux, c'est les verbes qui commencent par le pronom se. يكون أفعال ضميرية يكون فيها se. Alors voilà. Donc نشوفوا هنايا un verbe pronominal. Donc il se repose. Regardez, se repose, c'est un verbe pronominal. Alors se repose. Voilà, se repose. نعاودو adjectif attribut petit. نقولوا لها attribut parce que كان قدامها un verbe d'état. Le verbe d'état est, donc c'est un verbe d'état. Les homophones, عندي les noms ou bien les mots qui ont la même prononciation, عندهم نفس النطق, mais ils n'ont ni la même
ni le même sens ni la même écriture. ما عندهم لا نفس المعنى لا نفس الكتابة. عندي A وعندي A donc نفس النطق ولكن ما كاينش نفس المعنى وما كاينش نفس الكتابة. adjectif qualificatif دينا long طويل أو طويلة و verbe pronominal عندي se repose. alors les verbes pronominaux هما les verbes اللي يبدو بالse. كون ما يكونش فيه se ما نسموهش un verbe pronominal. donc هاد se c'est un pronom. voilà. هنا عندي conjugaison un verbe pronominal se repose. il se repose. هنا راه عندي مثال يعني مثال راه واجد. قالوا لي صرفوا مع il avec s ومع vous. alors مع il avec s هذاك se يقعد toujours. مع il و elle يقعد se. alors repose ENT. alors هنا se repose شزدنا se يقعد كيما هو مع il avec s elle avec s ومع il و elle se يقعد وهنا repose درنا ENT à la fin مع il avec s. مع vous شنقولوا alors vous نكتبها deux fois vous alors هنا نكتب vous reposez. هنا ما بقاليش بلاص دونك هذه reposer تجي هنايا نورمالمون تجي هنا ولكن ما بقاليش بلاص نقولوا vous reposez. هذاك سو يولي vous مع vous. alors مع vous نكتب vous deux fois vous reposez وعندي او زد على فان. يتصرف كيما البريزون نقول عليه او ار لانفينيتيف تاعه ونزيد لي تيرمينيزون تاع البريزون او اس او ان اس او زد او ان تي. بصح هذا السو يتبدل على حساب لو برونون بيرسونيل. قلنا مع جو تولي مو مع tu te il ou elle se nous vous il ou elle avec s تقعد se. Très bien. Alors, production écrite sur 4 points. Pour réaliser une fiche sur les animaux sauvages, rédige un petit paragraphe de 4 à 5 phrases dans lequel tu décris ton animal préféré. حيوانك المفضل. N'oublie pas. Alors دائما التلاميذ تقول لهم كي نشوف n'oublie pas نتبع هاد لي كونسين ولا التعليمات اللي عطاوني. D'utiliser le présent de l'indicatif, يعني نصرف les verbes au présent et la troisième de l'indicatif à la troisième personne du singulier. alors la troisième personne du singulier هي il ولا elle على حسب الحيوان. إذا كان femelle ولا mâle. إذا كان ذكر نديرو il ولا كان femelle يعني أنثى نديرو elle. عطاوني زوج تاع لي زانيمو. عطاوني la gazelle et l'éléphant deux animaux. عطاوني l'herbe العشب un animal حيوان le désert الصحراء la forêt الغابة les pattes يعني الأرجل une trompe يعني الخرطوم النيف تاع الفيل. les verbes عطي être se nourrir avoir vivre et posséder. posséder c'est un verbe de premier groupe يعني يملك. صار لها كيما le verbe avoir. il possède une crinière, il possède 4 pattes, il possède 2 défenses, etc. les adjectifs عندي rapide سريع sauvage donc متوحش fine رقيقة longue طويلة. voilà. alors أنا وجدت لكم على les deux animaux. alors هنا نشوفوا نبدو بلا غازيل. très bien. alors قالوا لي نبدو نبدو بلو تيتر. دائما نكتب ان تيتر لا غازيل. دائما نبدا بماجيسكول باسكو انا نلقى مع التلاميذ هاد الاخطاء الشائعه انه يبدا لي التيتر بالمينيسكول عاد يجي السطر الثاني يكتب لي ال مينيسكول دونك هادو خطا. alors la gazelle L majuscule نعاودوا للسطر. la gazelle est un animal sauvage virgule herbivore et mammifère. كي نديرو فيرغول نقعد توجور في المينيسكول. كي ندير بوان نبدا بالماجيسكول. elle se nourrit دونك ها هو الفعل الاول غادي نسطروه. دونك هذا الفعل الزوج ها هو الفعل الاول. الفعل الاول هو être. فوالا هذا دوزيام فيرب. دونك انا نسط. ما تعطونيش في 4 سطور كاين اللي يعطيني فعل واحد. فعل واحد في 4 سطور سي ايلوجيك يعني غير منطقي. فوالا. elle se nourrit d'herbe تتغذى من النبات فيرغول. elle possède donc le verbe posséder تملك 4 pattes fines 4 أرجل رقيقة. point. دائما نبدا بماجيسكول. elle vit dans le désert تعيش في الصحراء فيرغول. elle a 2 jolies cornes noires يعني لديها قرنان جميلان أسودان. alors 2 jolies عندي الأو تاع الفيمينا والأس تاع بلوريال. corne القرن يعني كقرنان avec اس نوار. عندي الأو تاع الفيمينا والأس تاع البلوريال يعني الصفة تتبع الموضوع. alors son poil est marron يعني الشعر نتاعها اي مارون. بوان. سي une bête fragile هي حيوان ضعيف. سي une bête fragile. très bien. دونك انا صرفنا دونك هادو هما لي فيرب اللي درناهم.
Voilà, donc là, elle a le verbe avoir. Son poil est donc là c'est le verbe être. هنا شوفوا واش عندنا من الفيرب دونك الا قلنا نديرو دي فيرب باش لا برودكسيون تاعنا تكون يعني منطقيه بلوس نديرو تاني لي زادجيكتيف دو كولور اكسيتيرا لي زادجيكتيف كاردينو كيما هنا كتبنا 4 بات voilà adjectif cardinal هنا يكتبنا noir c'est un adjectif de couleur يعني كاع اللي قريناه durant la séquence. نروحو l'éléphant alors avec un L majuscule. L'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage. Donc ça, c'est le premier verbe. Est un animal sauvage, herbivore et mammifère. Point. Il se nourrit d'herbe. Point. Il a, donc là, c'est le verbe se nourrir. Il a, c'est le verbe avoir. Il a une longue trempe. Donc là, l'adjectif longue, trempe. Et de défense. Et de défense, c'est l'adjectif cardinal. Et de défense. Bon, donc il se nourrit d'herbe, il a une longue trempe, donc la langue c'est un adjectif, et de défense. Il possède 4 grosses pattes, يعني 4 أرجل كبيرة grosse. هنا gros, alors في الماسكولين نقولوا gros, تكمل غير بالاس, وفي الفيمينين جو double la dernière consonne وزدنا الاس, يعني الاو تاع الفيمينين والاس تاع البلوريال. Alors 4 grosses pattes, virgule, sa couleur est grise, يعني لونه الماضي, donc c'est un adjectif de couleur. Alors là, c'est un verbe. Alors, il vit, donc le verbe vivre, il vit dans les savanes, يعيش في الأدغال. Alors, c'est un animal énorme. Un animal énorme, يعني ضخم. Alors, نشوف en même temps les adjectifs. C'est un animal sauvage, donc sauvage c'est un adjectif. Herbivore aussi c'est un adjectif. Ou mammifère aussi c'est un adjectif. Il se nourrit d'herbe, il a une langue, alors langue c'est un adjectif, langue trempe et de défense. Alors de c'est un adjectif cardinal, c'est un adjectif cardinal. Alors voilà, de défense, il y a de c'est un adjectif cardinal. Il possède 4 grosses pattes, donc 4 grosses pattes, donc 4 c'est un adjectif cardinal, 4, grosse كبيرة. Donc, c'est un adjectif aussi. Patte, arjul. Sa couleur est grise. Donc, grise, c'est un adjectif de couleur. Il vit dans les savanes, fil adral. C'est un animal énorme. Donc, dakhm, énorme, c'est un adjectif. Énorme, petit, grand, gros, etc. Alors, l'éléphant est un animal sauvage, herbivore et mammifère. Il se nourrit d'herbe. Il a une longue trempe et 2 défenses. Les défenses sont الأنياب طوال تاع l'éléphant. Il possède 4 grosses pattes. Sa couleur est grise. هنا S minuscule parce qu'il y a une virgule. Quand درت هنايا point, نديرو S majuscule. Sa couleur est grise. Il vit dans les savanes. C'est un animal énorme. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la correction de l'évaluation pour les 5e AP et on a fait aussi 2 productions écrites sur des animaux sauvages, la gazelle et l'éléphant. Donc, voilà, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. Allah يوفق الجميع et au revoir.